जगारे तोर पदे को मोर पदे चाल कथा हवा बसी। जगारे तोर पदे को मोर पदे चाल कथा हवा बसी। मु कहूथिबी मो सुख दुख तू शुणुथिबु हसी रे जगा तू शुणुथिबु हसे। तो जय जगन्नाथ पिला माने तम समस्त को पुणी थरे स्वागत मेडसाई ओडिया चैनल को। तो आमे पढुथिले तपस्विनी पत्र जोठी निर्वासिता सती सीता रामन को उद्देश्य रे लिखिचंती प्रश्न रामन को उद्देश्य रे लिखिचंती पत्र आ सेठी पचारिचंती तांको मनरे अभियुक्त होइतिबा तांको मनरे उदय होइतिबा जो आशा अभिलाषा आउ जनसुलभ ईर्षा संदेही नारी मनर प्रश्न को एवं से कौन सेठी आलोचना करिथिले ना निजर पुत्र माने किपरि रामायण गाई तांकर हृदय कंदौछंती सेही विषय रे सविशेष वर्णना करिथिले। आमे ताहाकु पूर्व अध्याय रे आलोचना करि सारिछे एवं प्रथम भाग रे आमे कौन करिछे ना एक मूल्य विशिष्ट सब प्रश्नर उत्तर गुडी को आलोचना करिछे। तो आज हमर काम हैला कौन ना आज आमे आलोचना करिबा जो ग नंबर रहिछि सेथिर आ ग घ आ उ जो 2 एवं 3 मूल्य विशिष्ट तथा दीर्घ उत्तर मूलक जार मूल्यांक रहिबो 5 सेही प्रश्नर उत्तर गुडी को सविशेष भाव में आलोचना करिबा एवं पुणी थरे विषय को मन पकेइबा। तो आमे आलोचना करिबा आरंभ करिबा। तो हमर जो प्रथम प्रश्न रहिछि आमे प्रथमे प्रश्नर निर्देश को बुझिबा। तो ग विभाग रो प्रश्नर निर्देश कोन रहिछि ना संक्षिप्त उत्तर मूलक प्रश्न दुईटी वाक्य रे उत्तर लेख। केतेटी वाक्य रे उत्तर लेखिबो ना दुईटी वाक्य रे उत्तर लेखिबो। जो दुईटी वाक्य रे तमे उत्तर लेखिबो सेठी जो 2 नंबर मिलिबो बा मूल्य जो 2 रहिछि लेखा ओ लेखकक सूचना पई 1 नंबर रहिबो आउ उत्तर पई रहिबो 1 नंबर। लेखा और लेखकक सूचना पई 1 नंबर आउ जो उत्तर रहिछि से उत्तर पई रहिबो 1 नंबर। तो आमे वर्तमान प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न कौन ना रामचंद्र ठारे विदुष माने कौन देखिचंती। प्रथम पंक्ति को मन पकाओ पिला माने जेते बेले कौन कह जायतिला ना जेते बेले कह जायतिला जे शरण वत्सल ध्वजु रिपु गजांकुश शरण वत्सल ध्वज रिपु गजांकुश दुख गिरी वज्र जही देखंती विदुष कह जाइथिला कोन ना शरण वत्सल ध्वजु रिपु गजांकुश अर्थात जे आश्रय दियंती जे स्नेह ममता रे बांधी रखंती एवं शत्रु माननकु जे आयत करंती एवं दुख शोकर पहाड़ को जे वज्र भली अस्त्र सहाय्य रे ध्वंस विध्वंस करि दियंती एगुडा को किए दर्शन करंती ना विदुष। विदुष अर्थात पंडित दर्शन करंती। विदुष माने कोन दर्शन करंती विदुष अर्थात पंडित। पंडित माने कौन देखंती रामचंद्र ठारे ना रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र हेउछंती कौन ना आश्रयदाता। स्नेहर पताका उड़ाउथुबा राजा आउ कौन पेन टा बहुत बड़ हो जाइछि। स्नेहर पताका उड़ाउथुबा राजा ओ शत्रुंकु आयत करी दुख रूपक पहाड़ को वज्र रूपक वज्र अस्त्र साहाय्य रे दूर करंती। प्रथम पंक्ति को तमे जेते बेले मन पकेइबो सेते बेले तमे एहार संपूर्ण उत्तर पाई परिबो। जेमिति प्रथम पंक्ति रे कह जायतिला शरण वत्सल ध्वज रिपु गजांकुश दुख गिरी वज्र जही देखंती विदुष
तो तार अर्थ विदुष माने कौन देखुथिले ना आश्रयदाता स्नेहर पताका उड़ाउथुबा राजा और शत्रु को आयत करी दुख रूपक पहाड़ को जो कहा जाइथिला दुख गिरि वज्र जहि देखंती विदुष दुख रूपक पहाड़ को से कौन करुथिले ना दूर करुथिले। तो आमे जिबा हाँ मु गोटे जिनस छाड़ी देइछि पिला माने जे लेखा और लेखकक सूचना पई 1 नंबर रहिबो। तो एठी कौन आमे पढुछे ना पद्य पढुछे जो पद्य आमे पढुचे से पद्य कौन ना तपस्विनीर पत्र तपस्विनीर पत्र। तो तपस्विनीर पत्र तार लेखक किए लेखक होउछंती गंगाधर मेहर किए तार लेखक ना गंगाधर मेहर तपस्विनीर पत्र। तो आमे परवर्ती प्रश्न को जिबा परवर्ती प्रश्न कौन पचरा जाइछि ने दिन भिकारुणी दुरु नतशिर वंदे किए काहाकू वंदना करूछंती। द्वितीय पंक्ति को आसी जाओ पिला माने द्वितीय पंक्ति रे कौन कह जाइथिला ना राज राजेश्वरंक से पद पद्म द्वंदे दिन भिकारुणी दुरु नतशिर वंदे। राज राजेश्वर किए ना रामचंद्र रामचंद्र को किए वंदना करूछि ना दिन भिकारुणी किए माता सती सीता सीए निजको निजे दिन भिकारुणी बोली कहिसंती एवं राजाधिराज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को राज राजेश्वर कौन ना उपाधि देइछंती। से कहिसंती जे तम पद्म रूपक दुई पादरे मु दूररु ए दिन भिकारुणी दूररु मस्तक नुआई प्रणाम जणाउछि। तो दिन भिकारुणी दूरु नतशिर वंदे किए काहाकू वंदना करूछंती ना सीता माता सीता माता रामचंद्र को वंदना करुछंती। परवर्ती प्रश्न रामचंद्र किपरि महायज्ञ रे दीक्षित होइथिबे बोली कहा जाइछि। रामचंद्र महायज्ञ जो अश्वमेध महायज्ञ ब्रह्म हत्यारु मुक्ति पाइबा पई से जो रामचंद्र महायज्ञ करुथिले से महायज्ञ रे किपरि कोन ना दीक्षित होइथिबे बोली कहा जाइछि। किपरि से उपस्थित होइछंती करिबा सेतेबेले से कहउछंती जे महाराज महायज्ञ होइछ दीक्षित नवबामा हेउथुबो बामांके शोभित। से कौन कहउछंती जे महाराज महायज्ञ होइछ दीक्षित नवबामा हेउथुबो बामांके शोभित। नुआ पत्नी नवविवाहिता पत्नी कौन करुथुबो ना तुमर बाम पार्श्व रे उपस्थित होइथिबो। तो रामचंद्र किपरि महायज्ञ ने दीक्षित होइथिबे ना अरे उत्तर हबो कौन बाम पार्श्व रे से कौन करथिबे ना बामांके नवमामा शोभा पाउथबो कोठी ना बामांके बाम पार्श्व रे रामचंद्र तांको बाम पार्श्व रे नवबामांकु धरी उपस्थित होइथिबे। कौन कहा जाउछि ना रामचंद्र 3 नंबर प्रश्नर उत्तर रामचंद्र किपरि महायज्ञ ने दीक्षित होइथिबे ना महाराज महायज्ञ होइथिबो दीक्षित नवमामा होउथिबो बामांके शोभित। दीक्षित अर्थात कौन ना दीक्षा प्राप्त विक्षित अर्थात कौन ना शोभा पाउथिबो उपस्थित होइथिबे केमिति ना तांकर बाम पार्श्व रे नवमामांकु धरी। परवर्ती प्रश्न मुग्ध बधू को मुग्ध करिबा पई रामचंद्रଙ୍କ ठारे कौन बढ़ी जाउथबो बोली कहा जाइछि। मन पकाओ मुग्ध बधू मुग्ध हेबो बोली सतगुण बढ़ी जाउथबो तुम्भ सकल सद्गुण। से कौन कहिथिले ना मुग्ध बधू जो नुआ बधू से मुग्ध हेबो बोली सतगुण बढ़ी जाउथबो तुम्भ सकल सद्गुण 100 गुण तमर जो सब प्रकार सद्गुण रहिछि जो व्यक्तित्व पराकाष्ठा रहिछि जो
ସବୁ ପ୍ରକାରର ସଦ୍ଗୁଣ ମହତ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ସେଗୁଡାକ କଣ ହଉଥିବ ନା 100 ଗୁଣ ବଢି ଯାଉଥିବ। କାହିଁକି ନା ମୁଗ୍ଧ ବଧୁ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଶତଗୁଣ ବଢି ଯାଉଥିବ ତୁମ୍ଭ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ। ତ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହବ ନା ମୁଗ୍ଧ ବଧୁ ମୁଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରେ କଣ ବଢି ଯାଉଥିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ନା ସକଳ ପ୍ରକାରର ସଦ୍ଗୁଣ। 100 ଗୁଣରେ 100 ଗୁଣରେ ସକଳ ପ୍ରକାର ସଦ୍ଗୁଣ ବଢି ଯାଉଥିବ। ଆମେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଭିମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଅଭିମାନ ଭାବରେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନିଜର ସନ୍ଦେହକୁ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖୁଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଠିକ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଅଭିମାନ ଢଙ୍ଗରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଗ୍ଧ ବଧୁ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଶତଗୁଣ ବଢି ଯାଉଥିବ ତୁମ୍ଭ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ। ତେବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ରହିଛି ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞରେ କଣ ସବୁ ଦାନ କରୁଥିଲେ? ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞ କରୁଥିବ ଦାନ ଅଶେଷ ରତନ ଧନ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ର ମାନ। ମନେ ପକାଅ ସେ ପଂକ୍ତିକୁ ଯେ ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞ କରିବ ପ୍ରଦାନ ଅଶେଷ ରତନ ଧନ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ର ମାନ। ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଅନେକ ଅନେକ ରାଶି ରାଶି ଧନ ରତ୍ନ ସହିତ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ର ମାନ ଅର୍ଥାତ ପାଟ ବସ୍ତ୍ରକୁ ବି ଦାନ କରୁଥିଲେ। ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞରେ କଣ ସବୁ ଦାନ କରୁଥିଲେ? ଅଶେଷ ଧନରତ୍ନ ସହ ଅଶେଷ ଧନରତ୍ନ ସହ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ର ମାନ। କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ର ମାନ ଦାନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସୀତାଙ୍କ ମନରେ କି ଭିକ୍ଷା ଉଦୟ ହୋଇଥିଲା? ସୀତାଙ୍କ ମନରେ କେଉଁ କଥା ଉଦୟ ହୋଇଥିଲା ବା ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ସୀତା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବ ତହିଁ ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷା ଉଦୟ ହେଇଛି। କୋଉ ଭିକ୍ଷା ଉଦୟ ହେଇଛି ନା ମତେ କୁହ, ମତେ କଣ କୁହ ଯେ ମତେ କୁହ ପୂର୍ବେ ସେଉ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଘୋର ତପ କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ। କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ସିଏ ଜପ କରିଥିଲେ କୋଉ ତପ ସିଏ କରିଥିଲେ ଯାହା ଫଳରେ ସିଏ ତମକୁ ଆଜି ପାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଭିକ୍ଷା କଣ ହେଇଥିଲା ନା ମାତା ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ଉଦୟ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ମାତା ସୀତାଙ୍କ ମନରେ କେଉଁ ଭିକ୍ଷା ଉଦୟ ହୋଇଥିଲା ନା ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ଭିକ୍ଷା ଉଦୟ ହେଇଥିଲା ନା କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଓ ଜପ ସାହାଯ୍ୟରେ ନବବାମା ରାମଙ୍କ ଅଙ୍କ ଭାଜନ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କୋଉ ଜପ ସାହାଯ୍ୟରେ କଣ ହେଇଥିଲେ ନା ନବମାମା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ବା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୋଳମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ବା ଅଙ୍କରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଠିକ ସେଇ ଉତ୍ତର ଯେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ନବମାମା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଥିଲା ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ କୋଉ ତପସ୍ୟା ବଳରେ କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ନବମାମା ତୁମକୁ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ ନା ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନବମାମା ସୀତାଙ୍କ କୋଳମଣ୍ଡନ
କରିଛନ୍ତି। जो मंत्र साहाय्य नवमामा जो संदेह जात होता जे अश्वमेध यज्ञ जदि रामचंद्र करुछंती ताहले अश्वमेध यज्ञ करिवार स्त्री रहिबा निहाती आवश्यक। बिना पत्नी रे किपरि रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ करुछंती? जदि बिना पत्नी रे से करुनाहांती ताहले से कोन द्वितीय पत्नी विवाह कले कि? एई सब प्रश्न जो संदेह तांका मन रे जात होइतिला एगुडा को दूर करिवा पई से कोन करितिले ना प्रश्न पचारुतिले। से प्रश्न भितरे से कहउतिले जे को मंत्र थिला को जप थिला को जप थिला जहा फल रे तुमको से पाइबार योग्यता हासिल करछंती। जेते बेले कोन हुए तमे माने देखिथिबो जो फिल्म सीरियल होउची सेठरे जेते बेले माडगोळ होई जाउची सेते बेले पत्नी पति को कहउचंती जे मोठी कोन कमी रही गला कि मो पाखरे आ कोन नाही जे तुमको से भलो लागिला। एई सब जो प्रश्न रुहे संदेही नारी मनरे पति पत्नींकर जो विरह वेदना रे ठीक सही प्रश्न माता सती सीता कौन करुछंती ना स्वामी श्री रामचंद्र को पचारुछंती। परवर्ती प्रश्न को जीवा कौन पाइले सीता 100 अश्वमेध यज्ञर धन पाई जिवे बोली कहिछंती। से कहिछंती जे मु किए ता जानिबारे नुहे आवश्यक। से कहउछंती जे मु किए ता जानिबारे नुहे आवश्यक सदा तुम्बे तापसंक अशांति नाशक। से कहउछंती मु किए तमे जाना नाही किंतु तुमे होउछ तपस्वी मानकर अशांति नाशक। से कहउछंती एहा मात्र प्रभु मते देवटी जणाई अन्य किछि धने मोर प्रयोजन नाही। मते एई कथा ही जणाई देबो आउ किछि भी जानिबार आवश्यक नाही। कोटि अश्वमेधे जेते धन हुए दान तहिरु अधिक ताहा हेबो मोर ज्ञान। कौन हबो ना पूर्वे से हूँ करिथिले केउ घोर तप केउठारे केते बेळ केउ मंत्र जप। केउठारे केते बळ केउ मंत्र सिए जप करिथिले सेई जो प्रश्नर उत्तर कौन पाइले सीता 100 अश्वमेध यज्ञ धन पाई जिवे बोली कहिसंती ना तांको प्रश्नर उत्तर तांकर मानस पटरे जो भिक्षा उदय होईछि तार जदि से उत्तर पाई जिवे ताहले सिए संतुष्टि लाभ करिवे। आ से जो संतुष्टि लाभ करिवे बा से जो ज्ञान पाइबे से ज्ञान होउछि अश्वमेध 100 अश्वमेध यज्ञ कले से कोटी अश्वमेध यज्ञ बा 100 अश्वमेध यज्ञ कले तार जेतिकी धन व्यय हबनी ताहाटू ये कोन अधिक बोली माता सीता कहउचंती। तो श्री रामचंद्रଙ୍କ ठारू से कोन करथिले ना कोन पाइले ना केते काल केउ मंत्र जप करी नवमामा श्री राम को कोन ना स्वामी रूपे पाइचंती। केते काल केउठारे केउ मंत्र जप करी नवमामा श्री रामचंद्र को स्वामी रूपे पाइछंती। ए प्रश्नर उत्तर पाई गले एही प्रश्नर उत्तर पाई गले से कोन ना 100 अश्वमेध यज्ञर जेतिकी धन व्यय हबनी ताठू अधिक ज्ञान तांकू मिलिबो बोली से कहिथिले। आमे जिबा ताले परवर्ती प्रश्न को आमे प्रथम भाग रे 8टी प्रश्नर उत्तर को कोन कले ना आलोचना कले। तो परवर्ती प्रश्न कोन ना न जानंती जन्म कालू पितृ अनुराग काहा प्रसंग रे कह जाईछि ना न जानंती जन्म कालू पितृ अनुराग नाही तांको पितृकोल आरोहण भाग्य कहा उद्देश्य कहिसंती ना तांकर जो पुत्र द्वय थिले से कहिथिले जे आउ एक कथा मात्र अछि अनुरोध दुखिनीर पुत्र जुग अत्यंत अबध दुखिनीर पुत्र जुग अत्यंत अज्ञानी अत्यंत कोन ना निर्बोध अबोध नाही तांको पितृकोल आरोहण भाग्य न जानंती जन्म कालू पितृ अनुराग से माने छोट बेलू कोन ना पितृ अनुराग जानी नाहंती बा पितृद्वयंकर स्नेह जानी नाहंती। तो कहा प्रसंग रे कह जाईछि ना लवकुशଙ୍କ प्रसंग रे कह जाईछि जेहेतु लवकुशଙ୍କ
जन्म वाल्मीकि ऋषि आश्रम रे तेणु सेमाने पिला बेलू सेमाने बाल्य कालरू पितांक स्नेह पाई नाहांती। सेमाने कौन ना पितांक स्नेह पाई नाहांती। परवर्ती प्रश्न किए न कांदिब बही मानव हृदय कथा कहउचंती। से जेते बेले कहउथिले जे मोर शिशुपुत्र देह अत्यंत अबोध सेमाने किछि मध्ये जानि नांती सेमाने अज्ञानी। से पुणी कहउचंती जानि छंती जननीर हृदय कंदाई बीणातंत्री सहकारे रामायण गाई। सेमाने कौन जानि छंती ना बीणातंत्री सहकारे रामायण गाई जननी मार हृदय कंदेबा जानि छंती। किए न कांदिब बही मानव हृदय तरुलता चय चही हुअंती अथय। किए बा न कांदिब जी मानव हृदय बहन करिछि सी निश्चित कांदिब कहीं ना जहां शुणी तरुलता समूह अथय हुअंती। तो एठी प्रश्न हमकु कौन पचरा जाइछि पिला माने हमकु पचरा जाइछि जे किए न कांदिब बही मानव हृदय। किए न कांदिब बही मानव हृदय केउ प्रसंग रे कहा जाइछि जेते बेले लवकुश कौन करुथिले ना बीणातंत्री सहकारे रामायण गाउथिले। से रामायण शुणी कौन होथिले ना माता सीता कांदुथिले। तो जीए मध्य मानव हृदय बहन करिछि सीए निश्चित कांदिब। राम तो लवकुशंक रामायण गान शुणी उत्तर हब एपटे लिखिबा ना एपटे लिखिया एपटे लिखदवा एपटे लिखदवा लवकुशंक रामायण गान शुणी समस्ते कांदंती। समस्ते कांदंती ना समस्ते कांदंती ता पूर्व आमे उल्लेख करबा कोन ना माता सती सीता कांदंती। सीता कांदंती माता सती सीता कांदंती तेणु से कहिचंती मानव हृदय धारण करुथुवा प्रत्येक व्यक्ति निश्चित भावे कांदिबे निश्चित कांदिबे। तो आमे भी जेते बेले रामायण सुनंतु आम मन रे किछि मात्रा रे तो दुख जात हुए। जेते बेले रामायण को आमे कोन करंती ना भावार्थ सहित सुनंती सेते बेले आहुरी अधिक दुख हुए। तो काहे कि ना रामचंद्र जेते बेले जेमिति मु तुमको कहि रखिथिली जे रामचंद्र जेते बेले पितृ सत्य मानी कोन करिथिले ना वनवास करिथिले। पुणी सेठी कोन होइथिला ना दुखर पहाड़ तांको ऊपर भांगी पड़िथिला। नवविवाहिता पत्नी माता सीता को चोरी करि नैथिला रावण। से जेते बेले फेरी देखिथिले माता सती सीता नाहांती से तांको खोजिबा आरंभ करिथिले। जेते बेले जानिबा को पाइले जे लंकापुर रे कोन ना रामचंद्रंकर पत्नी सीता कोन अपहरण होई रहिचंती। से सेते बेले कोन कले ना सेतुबंध बांधिथिले बानर सेनांकर साहाय्य लोड़ीथिले एवं लंकापुर रे पहुंची माता सती सीता को उद्धार करथिले। उद्धार करी जेते बेले सो राज्य को फेरी राजपद मंडन करथिले ठीक सही समय रे कोन हेतिला ना जन अपवाद होइतिला जे माता सती सीता रावण को पाखरे जो एते दिन रहिची तो तांकर सतीत्व नष्ट हो जाइची। तो तांकर जन अपवाद रु से कोन ना वर्तिबा पई माता सती सीता को कोन करथिले ना निर्वासिता करथिले एवं अरण्य को पठेई देइथिले। तो एते सब जो दुख कष्ट से सहिथिले से कथा जिए मध्य सुनिले निश्चित भाबरे दुख हेबो बोली कुहा जाइछि। तो केउ माने किपरि जननीर हृदय कंदाउथिले पुणी थरे सेही पंक्ति जानि छंती जननीर जीवन कंदाई बीणातंत्री सहकारे रामायण गाई। को माने जानि छंती ना लवकुश। लवकुश
କିପରି ଜନନୀର ହୃଦୟ କନ୍ଦାଉଥିଲେ ନା ଲବକୁଶ ବୀଣା ଦ୍ୱାରା ରାମାୟଣ ଗାନ କରି ମାତା ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟ କନ୍ଦାଉଥିଲେ। କିପରି କନ୍ଦାଉଥିଲେ ନା ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ ସୀତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ କନ୍ଦାଉଥିଲେ। ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନେ କିପରି ରାମାୟଣ ଗାଉଥିଲେ ସେଇ ଧାଡି ସେଇ ପଂକ୍ତି ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ହୃଦୟ କନ୍ଦାଇ। ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ ପ୍ରତିଟି ପଂକ୍ତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ, କାହିଁକି ନା ତମେ ମାନେ ଏବେ ନିଜେ ଦେଖୁଥିବ ଯେ ପ୍ରତିଟି ପଂକ୍ତିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ହୁଏତ ସିଏ 1 ମୂଲ୍ୟ ହଉ 2 ମୂଲ୍ୟ ହଉ 3 ମୂଲ୍ୟ ହଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ପଂକ୍ତିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୋଉ ପଦ୍ୟ ହଉ କିମ୍ବା ଗଦ୍ୟ ହଉ ତାର ସାରାଂଶଟାକୁ ବୁଝିବା ବା ତାର ସାରମର୍ମ କଥାଟାକୁ ଜାଣିଦବା, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବା। କିନ୍ତୁ 1 ମୂଲ୍ୟ 2 ମୂଲ୍ୟ 3 ମୂଲ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିଟି ପଂକ୍ତିକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରତିଟି ପଂକ୍ତିକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବା। ନହେଲେ ଆମେ କଣ ନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିବା। ତ ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନେ କିପରି ରାମାୟଣ ଗାଉଥିଲେ ନା ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନେ ବୀଣା ତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ବୀଣା ବାଦନ କରି। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହବ ନା ବୀଣା ଦ୍ୱାରା ଗାନ କରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। କେଉଁଥିରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭର ଚରିତେ ନିଜେ ହୋଇ ବିମୋହିତ ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷି ସହିତ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ ମନ ତାଙ୍କ ନେଉଅଛି କରି ଆକର୍ଷଣ। ତମ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ତୁମ ପଦ୍ମ ରୂପକ ପାଦ ଦ୍ୱୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଧାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ। ତୁମ୍ଭର ଚରିତରେ ସେମାନେ ବିମୋହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ କୋଉଥିରେ ବିମୋହିତ ହେଇଥିଲେ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚରିତରେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚରିତରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାଜସଭାରେ। କାହା ସହିତ ଯାଉଥିଲେ ନା ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ମନ କାହିଁକି ଆକର୍ଷିତ ହଉଥିଲା? ତ ସୀତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ମନ କାହିଁକି ଆକର୍ଷିତ ହଉଥିଲା? ଦେଖ ସେଇ ପଂକ୍ତି କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ ମନ ତାଙ୍କ ନେଉଅଛି କରି ଆକର୍ଷଣ। ତୁମର ପଦ୍ମ ରୂପକ ପାଦକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପଦ୍ମ ରୂପକ ପାଦକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପଦ୍ମ ରୂପକ ପାଦକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ କିଏ ଯାଉଥିଲେ ନା ଲବ ଆଉ କୁଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସୀତା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ନିଜର ଔତ୍ସୁକ୍ୟ ଦମନ କରିପାରୁନଥିଲେ? କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣାଇବେ ତୁମ୍ଭଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, ଯା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦ ହୁଏ ହାଣି, ନ ଶୁଣିଲେ ତହିଁ ପ୍ରତି ଧାଉଥାଏ ମନ, ନ ହୋଇ କରି ତାର ଔତ୍ସୁକ୍ୟ ଦମନ। ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଣ ନା ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଶୁଣଉଥିଲେ, ଯୋଉ ଅତୀତରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ହାଣି ହେଇଯାଉଥିଲା। ନ ଶୁଣି ମନ ତାଙ୍କେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ କଣ ହଉଥିଲା ସେ ପ୍ରତି ଟାଣି ନେଉଥିଲା। ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଉତ୍ସୁକତାକୁ ସିଏ ଆଉ ଦମନ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସୀତା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ନିଜର ଔତ୍ସୁକ୍ୟ ଦମନ କରିପାରୁନଥିଲେ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଶୁଣି।
ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେମାନେ କଣ ହଉଥିଲେ ନା ସିଏ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି ପକଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ହାଣି ହେଇଯାଉଥିଲା। ତ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ରହିଛି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଭାଗ ରହିଛି ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। 30ଟି ଶବ୍ଦରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ରହୁଛି ନା 3 ନମ୍ବର। ଲେଖା ଓ ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ନମ୍ବର ରହୁଛି ନା 1 ନମ୍ବର, ଆଉ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ରହୁଛି 2 ନମ୍ବର। ତ ଲେଖା କଣ? ପଦ୍ୟ। ପଦ୍ୟ ରହୁଛି କଣ ନା ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର। କବି କିଏ? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର। ତ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ରହୁଛି? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ସବୁ ଗୁଡାକ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତରରେ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ଲେଖିବା ଯେ କୋଉ ପଦ୍ୟରୁ ଆସିଛି ଆଉ ତାକୁ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତପସ୍ୱିନୀ ସୀତା କାହାକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ଓ କାହିଁକି? ତ ଦେଖ ଏଠି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଚାରିଛି, ତ ଆମେ 30ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବାର ଅଛି। ତ ଆମେ ଲେଖିବା ନା ତପସ୍ୱିନୀ ସୀତା କାହାକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ଓ କାହିଁକି? ତପସ୍ୱିନୀ ସୀତା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। କାହିଁକି ଲେଖିଥିଲେ ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ତ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହୋଇଥିଲା ଯେ କାଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି ତ। କାହିଁକି ନା ବିନା ପତ୍ନୀର ସହାୟତାରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ନାରୀ ଜନସୁଲଭ ଈର୍ଷା ଜାତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ବିନା ନାରୀରେ ଯେହେତୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ବିନା ପତ୍ନୀରେ ଯେହେତୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ତାଙ୍କ ମନରେ ଜାତ ହୋଇଥିଲା ଯେ କାଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ନୂଆ ପତ୍ନୀ ବରଣ କରିନାହାନ୍ତି ତ, ନୂଆ ପତ୍ନୀ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି ତ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର କଣ ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ପତ୍ର ଲେଖୁଥିଲେ। ତ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା କଥା ଶୁଣି ସୀତା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯଜ୍ଞ ଆଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା ଦେଖ ଚିନ୍ତା କର। ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ପଢିଥିଲେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସୀତା ଜାଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହୋଇଥିଲା କଣ ନା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ବିନା ପତ୍ନୀରେ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ତ କାଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ବିବାହ କରୁନାହାନ୍ତି ତ, ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି ତ, କାଳେ ସିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ତ, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା କଥା ଶୁଣି ସେ କଣ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ କାଳେ ଆଉ ଯେହେତୁ ମାନେ ପତ୍ନୀ ବିନା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଅସମ୍ଭବ, ତ କାଳେ ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନୂଆ ପତ୍ନୀ ବାହାଉନାହାନ୍ତି ତ। ତମେ ଯେମିତି ଖେଳିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ବ୍ୟାଟ୍ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ବଲ୍ ଥିବ, ତ ତମେ କଣ ନା ଦେଖିବ ଯାହା ପାଖରେ ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍ ଥିବ ତ ସବୁ ପିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଖେଳିବାକୁ ଧରିକି ଯିବେ। ଧରିନିଅ ଗୋଟେ ଦିନ କଣ ହେଇଛି ନା ବର୍ଷା ହେଇଛି। ତ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି। ତ କୋଉ ସାଙ୍ଗ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବ୍ୟାଟ୍ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ଆଉ ଖବର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ଆଜି ବର୍ଷା ହଉଛି, ଆମେ ଆଉ କିଏ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉନି। ତ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ବ୍ୟାଟ୍ ଅଛି ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ସିଏ ଜଗିକି ରହିଛି ଯେ କେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିବେ ଆମେ ଖେଳିବାକୁ ଯିବୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କଣ କରିଛି ନା କୋଉ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ତାକୁ ଡାକିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତା ମନରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଛି ଯେ ତା ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଛି ଯେ କାଳେ ଆଉ କିଏ ନୂଆ ବେଟ୍ କିଣିଦେଲାନି ତ, କି ଆଉ କୋଉ ସାଙ୍ଗଠୁ ସେମାନେ ବେଟ୍ ମାଗିକି ଆଣି ଖେଳୁନାହାନ୍ତି ତ, ମୋ ପାଖରେ ବେଟ୍ ଅଛି ବୋଲି ମତେ ଆଉ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି ତ। ଏମିତି ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହୁଏ, ଠିକ ସେଇପରି ମାତା ସତୀ ସୀତା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ବିନା ପତ୍ନୀ ସହାୟତାରେ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତ ତାଙ୍କ ମନରେ ଜାତ ହେଇଥିଲା ଯେ କାଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି ତ। ଆମେ ଆର ଉତ୍ତରକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ମୁହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମତେ ନ କରିବ ହେୟ। ସିଏ କଣ କହିଥିଲେ ନା ତାପସଙ୍କୁ କିଛି ତୁମ୍ଭ ନଥାଏ ଅଦୟ, ମୁହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମତେ ନ କରିବ
हेय तो यह केउ प्रसंग रे कह जाइछि देखो पिला माने प्रसंग विषय रे बहुत प्रश्न आसुछि किए काहाकू कहिसंती जेमिति मु तुमको प्रथम रु कहि रखिथिली बडपण रे किए काहाकू कहिसंती किए काहाकू केउ उद्देश्य रे कहिसंती केते बेले कहिसंती एमिति जो एही उक्तिटी काहार एही उक्तिटी रामचंद्र काहा उद्देश्य रे कहिसंती किंबा एही उक्तिटी सीता माता काहा उद्देश्य रे कहिसंती एमिति सब प्रसंग भित्तिक तुलनात्मक प्रश्न अनेक आसीबा एही सब रे संदेह जात हबो तो सेथि पई बारंबार कोन करबो ना प्रतिटी पंक्ति को पढ़िबो आ मन रखिबा को चेष्टा करिबो तो तुही तपस्विनी मते न करिबो हेय काहा उद्देश्य रे बा केहू प्रसंग रे कह जाइछि से कहितिले माता सती सीता जे तुमे होउछो तापसंक अशांति नाशक तुमे जे तपस्वी रहिचंती सेमानंकर अशांति नाशक आउ तापसंकु किछि तुम नथाए अदेय न देबा भली किछि वस्तु तम पाखरे नाही जे तुमे तापस माने तपस्वी मानंकु मना करि परिबो जे मु तुमको एटा देई परिबिनी तुमे सबु वस्तु सबु द्रव्य तपस्वी मानंकु प्रदान करि परिबो प्रदान करबी तो तेणु मु जणे तपस्विनी तो मते हेय करिबनी मते तुच्छ मने करिबनी मो मनरे मो मानस पटरे जो गोटे भिक्षा उदय हेछि प्रश्न उंकी मारुछि से प्रश्नर उत्तर दब परवर्ती प्रश्न को आमे जिबा सीता पत्र लेखी रामचंद्रଙ୍କ ठारू केउ तपस्या मंत्र विषय रे जानिबा को चाहिथिले जेते बेले माता सती सीता रामचंद्र को प्रश्न लिखिथिले सेते बेले से केउ मंत्र जानिबा को चाहुथिले पिला माने मन पकाओ एहा मात्र प्रभु मते देवटी जणाई अन्य किछि धने मोर प्रयोजन नाही पूर्वे सेहु करिथिले केउ घोर तप केउ ठारे केते बेल केउ मंत्र जप केउ ठारे केते काल केउ मंत्र जप से जो को मंत्र जप करिथिले बा को तपस्या करिथिले जो तपस्या फल रे नवबामा तमर बामांके शोभा पाउछि नवबामा तम पाखरे उपस्थित होइछि तमर अंक मंडन करिछि तम कोन पाखरे उपस्थिति हेछि से जो उपस्थिति हेछि से जो योग्यता पाइछि से जो सामर्थ्यता पाइछि से सामर्थ्यता से योग्यता केउ तपस्या बल रे पाइला केउ मंत्र बल रे से तुमको पाइबार योग्यता हासिल करछि सेटा मते थरे जणाई दियो से ए विषय रे ही जानिबा पई पत्र लिखि रामचंद्र को प्रश्न पचारुथिले परवर्ती प्रश्न निजर पुत्र मानकर केउ असहायता विषय रे सीता पत्र माध्यम रे जणाई छंती असहायता केउ दुखर कथा से जणाई छंती आउ एक कथा मात्र अछि अनुरोध दुखिनीर पुत्र जुग अत्यंत अवध नाही तांक पितृकोल आरोहण भाग्य न जानती जन्म कालु पितृ अनुराग बुझिलो सी जेते बेले कौन कहूतिले ना मोर गोटे आ गोटे अनुरोध अछि मोर जो पुत्र द्वय अत्यंत अवध से माने अज्ञानी से माने किछि मध्य जानि नाहंती से माने छोट बेलु पितृकोल आरोहण भाग्य पाई नाहंती तांको पाखरे पितृकोल आरोहण करिवार भाग्य नाही न जानंती जन्म कालु पितृ अनुराग से माने छोट बेलु पितांकर स्नेह मध्य पाई नाहंती केवल कोल मंडन करिवार भाग्य तो तांकर नाही छोट बेलु मध्य पितार स्नेह पितार आदेश पितार कौन ना आयत से माने पाई नाहंती अनुराग अर्थात कौन स्नेह न जानती जन्म कालु पितृ अनुराग पितांकर स्नेह से माने छोट बेलु पाई नाहंती एई जो असहायतर कथा गोटे पिला जेते बेले छोट बेलु ता बापार स्नेह पाई नथिबो छोट बेलु से ता बापा पाखरे केबे बसि नथिबो बापा सहित खेली नथिबो किंबा बापांको कोळ आरोहण कर नथिबो सेते बेले ए कथा जानिले केते कष्ट हुए से कथा हमें समस्ते जानंती तो ठीक सेही परी जे लवकुश जेपरी निज पितृकोल आरोहण भाग्य पाई नाहंती निज पितांक पाखरे बसिबार सुजोग पाई नाहंती एवं पितांकर स्नेह पाई नाहंती छोट बेलु से जो असहायता कथा माता सती सीता एठी उल्लेख करिसंती हमें परवर्ती प्रश्न को जिबा परवर्ती प्रश्न रहिछि कोन ना काहे कि सीतांक प्रेम को रामचंद्र स्वप्न परि मने करिवो बोली से उल्लेख करिसंती पुणी अभिमान र कथा कहिसंती जे धीरवर से कथा को घेनी तुम्भ श्रुति धीरवर घेनी से कथा को घेनी तुम्भ स्मृति आनिब यद्यपि दिना वैदेहीर स्मृति जेते बेले तुम गत दुखर कहानी लवकुश तुमको सुनौथिबे सेते बेले तमर जेते बेले वैदेहीर स्मृति अर्थात विदेह राज्यर राजकन्या सीतांकर कथा जेते बेले तमर मन पड़िबो से कथा को तमे कोन करिबो ना स्वप्न परि भूली जिवो वैदेहीर प्रणय को मणिब स्वप्न वैदेहीर प्रणय को विदेह राजार राजकन्या प्रेम को स्वप्न बोली मन करिबो केमिति ना चाही नव प्रणयिनी प्रफुल्ल लपन नव प्रणयिनीर प्रफुल्ल लपन सुंदर मुह को चाही तमे वैदेहीर जो राजकन्या माता सती सीतांकर प्रेम को प्रणय को प्रीति को कौन बोली करिबो ना स्वप्न बोली मन करिबो
तो कहीं सीता प्रेम को रामचंद्र स्वप्न बोली मन करेंगे ना तुम पाखरे तुमर नुआ पत्नी उपस्थित अच्छी तार सुंदर मुह तुम पाखरे रही तो से कथा को जानी तुम कौन कर ना स्वप्न बोली मन कर आउ स्वप्न बोली मन करी भूली जीव द्वितीय पत्नी को पाखरे पाई। परवर्ती प्रश्न तपस्विनी सीतांकर संध्या छन्न भावना र परिचय दियो। पिला माने देखो तपस्विनी सीतांकर जो संध्या छन्न भावना रही तार परिचय दियो। मु पूर्वरु कहि रखुची जे नारी मन हमर लेखा जाईछि जे नारी मन जनसुलभ ईर्षा ता पाखरे कोन ना ईर्षा रही ता पाखरे संदेह रही प्रतिटी कथारे से कोन करे ना संदेह करे। तो एठी सीतांकर केउ संदेह जात होईछि अश्वमेध यज्ञ कथा सुनी माता सती सीता जेते बेले अश्वमेध यज्ञ कथा सुनिथिले तांको मन रे एक संदेह जात होईथिला। से जानिथिले जे बिना पत्नी रे अश्वमेध यज्ञ करिबा संभवपर नुहे। तो रामचंद्र किपरि बिना पत्नी रे अश्वमेध यज्ञ करुछंती काले से द्वितीय पत्नी वर्ण करिनाहंती तो काले से द्वितीय पत्नी विवाह करिनाहंती तो आउ द्वितीय पत्नी विवाह करी अश्वमेध यज्ञ करुछंती कि एही संदेह तांक मन रे जात होइथिला। द्वितीय पत्नी ग्रहण करिवार जो संदेह सेटा ही तांक मन रे जात होइथिला। हमें परवर्ती प्रश्न को जिबा। तो एठी हमर घ विभाग रो सब प्रश्न रो उत्तर आलोचना होई गला। आउ रहिला एबे कोन ना व विभाग रे कोन ना दीर्घ उत्तर मूलक प्रश्न। आ दीर्घ उत्तर मूलक प्रश्न प्रत्येक प्रश्न रो उत्तर हमें कोन करबा ना 150 शब्द रे देबा। प्रत्येक प्रश्न रो मूल्य 5 नंबर। पूर्व प्रश्न गुडी करे हमें कोन करूथिले ना लेखक और लेखा को बा पद्य बा कवि को हमें कोन करूथिले ना गोटे धाड़ी ही वर्णना करूथिले। एठी किंतु हमें कोन करबा ना सविशेष भाव रे लेखा और लेखकक विषय रे एवं विषय वस्तु उपरे आलोचना करिबा। तो प्रथम प्रश्न रही कौन ना तपस्विनी पत्र कविता अवलंबन सीतांक चारित्रिक महत्वर परिचय दियो। सीतांकर जो चरित्र रही से विषय रे हमें आलोचना करिबा। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर केवल प्रकृति कवि नुहंती से मध्य मानविक स्वरूप को यथार्थ भाव में उपस्थापना करी निजर कला कुशलतार परिचय देइछंती। कोठे देइछंती ना तपस्विनी पत्र रे से अति मानवीय चरित्र को साधारण करी गढ़ी तोड़िछंती। जो मानवीय चरित्र रही ताकू से कौन कर साधारण भाव में तुलनात्मक भाव में उपस्थापना करिछंती। तपस्विनी पत्र कवितार मूल चरित्र हेउचंती सती शिरोमणि जनक नंदनी राम हृदय ज्योत्स्ना सीता। किए तपस्विनी मूल चरित्र किए ना सती शिरोमणि सतीत्वर प्रकृति शक्तित्वर किए होउचंती परिचय ना माता सती सीता। जनक नंदिनी जनकंकर झी होउचंती किए ना माता सती सीता। राम हृदय ज्योत्स्ना राम हृदयर पुलकित किरण किए होउचंती सी होउचंती माता सती सीता। सीता भारतीय संस्कृति का आदर्श नारी चरित्र रूपे कौन ना परिचित हुई समग्र विश्व दरबार रे आदर्श भाव को सूचित कराइछंती। केवल भारतीय संस्कृति रे नुह समग्र विश्वर संस्कृति रे सती कौन कर निजर सतीत्वर पराकाष्ठा को बजाय रखिछंती। निजर सतीत्वर पराकाष्ठा को से देई कौन करिछंती ना परिचय प्रदान करिछंती। एक आदर्श नारी रो चरित्र रूपे से समग्र भारत एवं तथा विश्व रे निजर परिचय हासिल करिछंती। परवर्ती समय कौन लिखिचे ना कवि सीतांक चरित्र को द्विधा विभक्त करिछंती। कवि सीतांकर चरित्र को कौन करिछंती ना द्विधा विभक्त करिछंती दुई भाग रे भाग करिछंती। प्रथमे से सीतांकु सती शिरोमणि वाल्मीकि आश्रम रो तपस्विनी भाव रे वर्णना करिथिला बेले परवर्ती समय रे जने साधारण नारी भाव रे तांकर मानसिक खेद को सुंदर भाव रे वर्णना करिछंती। से प्रथमे कहिछंती जे तपस्विनी पत्र वाल्मीकि आश्रम रे से कौन ना झील भाव रे समय अतिबाहित करुथिले। तो वाल्मीकि आश्रम रे तपस्विनी भाव रे से कौन करिछंती ना आउ सती शिरोमणि भाव में सतीत्वर परिचय देवा पई से कौन कर ना सती शिरोमणि और वाल्मीकि आश्रम रे जने तपस्विनी भाव में वर्णना कर कौन कर जने साधारण नारी भाव में तांकर मानसिकता को उपस्थापित कर नारी मन रे संदेह जात हुए से विषय से उपस्थापित करिसंती। तो चरित्र दुई भाग रे भाग करिसंती। कविताटी रे कवि चिरंतिनी नारी हृदयर मार्मिक अभिव्यक्ति प्रकाश करिसंती। नारी हृदयर मार्मिक अभिव्यक्ति कौन ना संदेह और ईर्षा जो माने कौन सबु नारींकर पाखरे किछि परिमाण रे किंचित भाव रे ईर्षा और संदेह थाए एई कथा को कवि सीतांक चरित्र रे उपस्थापित करिसंती। सीता जेते बेले सुनिछंती अयोध्या रे यज्ञ होउची सेते बेले तपस्विनी भाव रे जीवन यापन करूथिले भी सीतांकर मन चहली जाईछि।
ଯେହେତୁ ସୀତା ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ନିର୍ବାସିତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ନିର୍ବାସିତ ହୋଇ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ତପସ୍ୱିନୀ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି ସିଏ ଯେତେବେଳେ କଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହୋଇଛି। ଯେମିତି ମୁଁ ତମକୁ ତମ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝେଇଲି ଯେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତମ ସାଙ୍ଗ ଭାବିଛି ଯେ କାଳେ ତମେ ତାକୁ ନ ଡାକି ଖେଳିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଛ, ଠିକ ସେଇପରି ଯଦିଓ ମାତା ସତୀ ସୀତା ତପସ୍ୱିନୀ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମରେ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଛି। ଆଉ ସେ ସନ୍ଦେହର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ କରିଛି ନା ସୀତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି, ବା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇ ସନ୍ଦେହରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଚହଲି ଯାଇଛି। ପରେ ଆମେ କଣ ଲେଖିଛେ ନା ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ସତେ କଣ ରଘୁକୁଳ ତିଳକ କିଏ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ରଘୁ ବଂଶର ସିଏ ରାଜା। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ସ୍ୱର କାହାର ହୃଦୟ ସ୍ୱର ନା ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କର ହୃଦୟ ସ୍ୱର। ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ କଣ ନା କିଛିଟା ଆମେ ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବା, ଯାହା ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷକ ଆମର ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଖାତା ଦେଖୁଥିବେ ସିଏ କଣ କରିବେ ନା ପିଲାଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଢିଛି ଆଉ ନିଜ ମନର ଭାଷାକୁ ବି ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ବୋଲି ଜାଣିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରମଣୀ ଅର୍ଥାତ କଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ କି ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ମନରେ ଜାତ ହୋଇଛି, ସନ୍ଦେହର ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ମନରେ ଜାତ ହୋଇଛି। ସେଇ ନାରୀ କେଉଁଠାରେ କେଉଁ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ଲାଭ କଲା। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମାନସ ପଟରେ ତାଙ୍କର ମନରେ ଯୋଉ ଭିକ୍ଷା ଉଦୟ ହେଇଛି ଯେ ସେ ନାରୀ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର, କେଉଁ ତପ, କେତେ କାଳ କେଉଁଠାରେ ଜପ କରି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟତା ହାସଲ କଲା। କିଏ ସେଇ ତପସ୍ୟା କଥା ଜାଣିଛି, କିଏ ତାଙ୍କୁ ବତାଇ ଦେବ ସେଇ ତପସ୍ୟାର ନିୟମ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତମେ ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ମତେ ସେ ତପସ୍ୟାର ନିୟମ ବତାଅ, ମତେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଜଣାଅ। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ତମକୁ ପାଇହେବ ବା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିହେବ। ଯେତେ କଠୋର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ତପସ୍ୟା କରିବେ, କାହିଁକି ନା ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସୀତା ଅଯୋଧ୍ୟା ନରେଶ ଅର୍ଥାତ କିଏ ନା ରାଜା ନିକଟକୁ ବିନୟ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଯଦିଓ ଈର୍ଷା ଭାବ ତାଙ୍କ ମନରେ ଜାତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଠରେ କଣ ଅଛି କାରୁଣ୍ୟ ଉଦାରତା ଅଛି, ସେ ଉଦାର ଭାବ ତାଙ୍କ ମନରେ ଜାତ ହେଇଛି। ତ ବିନୟ ହୋଇ ଭାବ ବିହଳିତ ହୋଇ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କଣ ବୋଲି ନା ତମେ ହଉଛ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ, ତମେ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କର, ଆଉ କଣ କର ନା ତୁମେ ଆଶ୍ରୟ ଆଉ ସ୍ନେହର ପତାକା ଉଡାଅ, ତୁମେ ଦୁଃଖ ରୂପକର ପାହାଡକୁ ବଜ୍ର ଭଳି ଅସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅ। ଏହା କହି ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ତାଙ୍କର ପଦ୍ମରୂପ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ କେଉଁଠାରେ କି ତପସ୍ୟା କଲା ତାହା ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ସେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଭାବିକ ନାରୀ ମନ ନେଇ ଅଭିମାନରେ କହିଛନ୍ତି, ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ରାମାୟଣ ଶ୍ରବଣ କଲା ସମୟରେ ତୁମର ଯଦି ବୈଦେହୀ କଥା ସାମାନ୍ୟ ଭାବେ ମନ ପଡେ, ତାହେଲେ ନବପରିଣୀତା ପତ୍ନୀର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବଦନକୁ ଚାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ତାହାକୁ ଭୁଲିଯିବ। ଯୋଉ ଅଭିମାନର କଥା ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଭିମାନ କରନ୍ତି ନିଜ ଭାଇ ଉପରେ, ଭଉଣୀ ଉପରେ, ବାପାଙ୍କ ଉପରେ, ମାଙ୍କ ଉପରେ, କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ, ସାଙ୍ଗ ଉପରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି, ହଁ ହଉ ତୁ ଭଲରେ ଥା, କେମିତି କହି ଅଭିମାନ କରନ୍ତି କି ଠିକ ଅଛି ଏମିତି କହିଦିଅନ୍ତି। ତ ସେଠି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଧୀରବର ହେ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଧୀରବର ସେ କଥାକୁ ଘେନି ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୁତି ଆଣିବ ଯଦ୍ୟପି ଦିନା ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି, ବୈଦେହୀର ପ୍ରଣୟକୁ ମଣିବ ସ୍ୱପନ, ଚାହିଁ ନବପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲୋପନ। ତ ନବପ୍ରଣୟିନୀର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମୁହଁକୁ ବା ସୁନ୍ଦର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ତମେ କଣ କରିବ ନା ବୈଦେହୀର କଥାକୁ ଭୁଲିଯିବ। ଯୋଉ ଅଭିମାନ ଭରା ଢଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ କଣ ନା ତପସ୍ୱିନୀ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ପୁଣି ନାରୀ ଜନସୁଲଭ ଈର୍ଷା ସନ୍ଦେହ ମନ ତାଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ପୁଣି କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେ ଅଭିମାନ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଲବକୁଶଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସୀତା ପତ୍ନୀ ହେଲେ ବି ଜଣେ ମା, ସୀତା ଯଦିଓ ପତ୍ନୀ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜଣେ ମା, ତେଣୁ ସିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମା ହିସାବରେ ଲବକୁଶଙ୍କର ପିତୃକୋଳ ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଅନୁଶୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କେବଳ ମୋର ଏତିକି ଦୁଃଖ ନାହିଁ,
मोर आहुरी भी दुख जो दुई पुओ रही लव आ कुश तांकर छोट बेलू पितृ अनुराग नहीं से छोट बेलू पितांकर स्नेह कौन जानी नांती केवल सेतिकी नुह पितृकोल आरोहण भाग्य मन मध्य सेमानंक ठारे नाही जेहेतु सी जने माँ तो संतानर दुख पुअर दुख को मध्य सी वर्णना करिसंती जन्म समय से माने पितृ अनुराग रु वंचित होइचंती पितृ स्नेह रु वंचित होइचंती बोली व्याथित होइचंती से कौन ना व्याथित हो जाइछंती कथा जानी माँ हिसाब रे पुत्रंक ठारू रामायण श्रवण करी से लोटकाप्लत हेले कौन हला ना तांके लुहर वर्षा होइतिला तांको आखिरु से जेतेबेले आमे शेष पंक्ति पढुतिले लेखुतांती पत्र सती हृदय अविकले पत्र धौत हेउथाए नयनर जले आउ की लेखिबी बोली भाबुथिले बसी लवकुश पहुंचिले मुदे हसी हसी से जेतेबेले लेखुतिले तांकर लोतकर जल कौन है से पत्र धोई हो जाउथिला आउ कौन लिखिबे बोली बसी भाबिला बेलको लवकुश आनंद रे हसी हसी आसी पहुंचीतिले बोली से कहिचंती वास्तव रे कविंकर विचारधारा सती सीतांकर चारित्रिक महत्व मनोज्ञ आदर्श स्थानीय होइछि से कौन ना आमे जो कविंकर विचारधारा खूब सुंदर आउ से जो कथा से जो सीतांकर चारित्रिक महत्व को सुंदर भाव में प्रतिपादन करिसंती आ से कोन मनोज्ञ अर्थात कोन ना मन को छुईला भली आदर्श स्थानीय माने गोटे आदर्शर परिचय जो सतीत्वर परिचय केवल भारत वर्ष नुहे समग्र विश्व रे सीता निज सतीत्वर परिचय पाई गोटे स्वतंत्र स्थान पाइछंती बोली कवि एठी सुंदर भाव में वर्णना करिसंती। तो ये थिला प्रथम प्रश्न उत्तर आलोचना। तो बाकी मु जेमिति पूर्व वीडियो रे कहितली जे बाकी सब प्रश्न उत्तर काम लेखिबा काम होचे तम मानकर होमवर्क तमे माने कोन करिवो ना कमेंट सेक्शन में तार उत्तर जणैबो जार उत्तर सुंदर हबो ता ना को नै मो तरफ गोटे सुंदर कविता ता पई रहिबो। तो तपस्विनी पत्र कवितार सीतांक नारी मनस्तत्व किपरि प्रतिफलित हैला आलोचना कर। जो तपस्विनी पत्र आमे पढिले सेति सीतांक नारी मनस्तत्व नारी मनर जो भावना रहिछि सेटा किपरि प्रतिफलित हेछि बोली आलोचना कर। एहा होछि तमरो 2 नंबर क्वेश्चन जे सीता कर मनरे संदेह जात होइतिला नारींक मनरे जेपरि ईर्ष्या जात हुए सीतांक मनरे मध्ये ईर्ष्या जात होइतिला किपरि जात हैला काहेकि जात हैला एही सब विषय रे वर्णना करिवो। परवर्ती प्रश्न तपस्विनी पत्र कवितार सार मर्म लेख सारांश मु जेमि तुमको कहली जे सारांशटा बुझी बुझीदेला से कौन करिवो ना सब प्रकार दीर्घ प्रश्न उत्तरमूलक उत्तर को सुंदर भाव में लेखि पारिबो। सार मर्म जेमिति आमे पढिले जे प्रथमे कौन हेछि ना सीतांक मनरे संदेह जात हेछि से कौन करिसंती ना तपस्विनी भाव में जदियो जीवन यापन करूछंती से तांको हृदय चहली जाइछि से कौन करिसंती ना रामंक उद्देश्य रे एक पत्र लिखिसंती निजर परिचय को जणेबाकू चाहंतीनी से कहउछंती जे मु गोटे दिन भिकरुणी मु तुमको दूर रही नतमस्तक प्रणाम जनाउछि एवं से कौन करिसंती ना स्नेह वात्सल्य ममतार ध्वज उड़ाउथबा आश्रय देउथबा शत्रु को विनाश करुथबा राजराजेश्वर बोली कौन ना संबोधन करिसंती। तापरे से जो कहउचंती जे अश्वमेध यज्ञ रे तमे जो नारी को बाम भाग रे शोभा पाउछि बा उपस्थित होइछि से केउ मंत्र केउ जप बल रे तुमको पाइबार योग्यता हासिल करिछि से विषय मते टिके जणाओ। एहा ही मोर सबुठ बड़ ज्ञान हम कोटी अश्वमेध यज्ञ रे जेते भी दान कले ताठो हमर अधिक ज्ञान हेबो। एवं परवर्ती मुहूर्त रे से कोन कहिसंती ना निज पुत्र द्वयंक विषय रे वर्णना करिसंती निज पुत्र द्वय केते अबोध केते अज्ञानी से माने किछि जानि नांती जानिसंती केवल जननीर हृदय कंदाई बीणातंत्री सहकारे रामायण गाई केवल रामायण बीणातंत्री सहकारे गाई से माने हृदय कंदैबार जानिसंती। आउ से कहिसंती तमे जेते बेले ए गत दुखर कहानी सुनिबो तम मोर हृदय तो हानि जाउची तमे मध्य दुख पाइबो। तो तमे जेतेबेले दुख पाइबो जेतेबेले तमे ए कथा को सुनिबो सेतेबेले मो कथा जदि मन पड़िबो वैदेहीर राजकन्या कथा जदि मन पड़िबो ए कथा को तमे स्वप्न बोली भूली जिवो। किपरि स्वप्न बोली भूली जिवो ना जेतेबेले तमे तमरो नूतन पत्नीर सुंदर मुह को देखिबो सेतेबेले स्वप्न बोली मन करी एहाकू भूली जिवो। तापर से लिखुथिले जे जेतेबेले मु पत्र लिखुथिली मोर लोतक जळे मो नयन जळे बा मो आखिर लुहरे पत्र धोई हे जाउची आउ कोन लिखि बोली जेतेबेले भाबी बसुचंदी सेतेबेले आनंद रे हसी हसी लवकुश आसी पहुंची जाउचंदी। ए सब कथा ए जो सार मर्म को जेपरि मु तुमको सम्यक रे सूचना देली किंचित भाव रे कहली एहाकू तमे कोन करिवो ना विस्तृत भाव रे कोन करिवो ना स्मरण करी आलोचना करी ताकू उत्तर माध्यम रे रखिबो। आमे जिबा परवर्ती प्रश्न को। परवर्ती प्रश्न पतिहित साधिनी तपस्या रे व्रती तपस्विनी चरित्र महत्व प्रदान कर। तो पतिहित साधिनी जदियो से कौन करिसंती ना दुख रे क्लेश रे रहिचंती कष्ट तांको जदियो अनुभव होची किंतु से कौन ना पतिहित साधिनी से पतिंकर हित चाहुचंती पति किपरि सुख रे रहिबे
से कथा चाहूचंती। जेमिति मु तुमको प्रथम कही जे नीति शुभ मनासुची निश्चय थिबो कुशल रे, नीति शुभ मनासुची निश्चय थिबो कुशल रे, मो अवस्था फल नहीं तुमे चली गला परे, देखिबो एक संसार भिन्न आसीबो जेबे फेरी, नथिबो मन मालिन्य राग द्वेष दुखर लहरी, आ दुखर लहरी नथिबो, तमे चली गला परे सिना मो मन दुख किंतु मु मनासुची शुभ, तमे निश्चित मंगल रे थिबो। पतिंकर से हित साधना करुछंती, पति किपरि सुंदर भावरे जीवन यापन करिवे से विषय वर्णना करिसंती ए कविता रे। से जो तपस्विनी चरित्रर जो तपस्वी चरित्रर वर्णना महत्व कौन करो ना प्रतिपादन कर। शेष प्रश्न, तपस्विनी पत्र कविता गंगाधर निर्मल कवित्वर परिचय दियो, परिचय दियो। तपस्विनी पत्र कवितार कौन कर ना गंगाधर निर्मल कवित्वर परिचय दब। जमी मुझे कहूली जे लेखा केवल नुह लेखकों परिचय आम जाना आवश्यक, कहीं बेले बेले प्रश्न लेखकों को नहीं भी पचारे, तो लेखकों परिचय आम ये जो निर्मल कवित्वर जो केवल प्रकृति नुहे मानवीय लीला खेला को भी कवि साधारण ढंग से उपस्थापन करुछंती, से विषय को कौन कर ना वर्णना कर। केवल कवितार विषय वस्तु नुह ता सहित आम लेखकों परिचय विषय भी जाना आवश्यक रही। लेखक किपरि केउ भाबरे एवं केते सुंदर भाबरे वर्णना करिसंती ताहा विषय पंचम प्रश्नर उत्तर तमे माने लिखिबो। तो आज पई रहिला एतिकी, आमे पुणी थरे देखा गोटे नुआ अध्याय रे आ गोटे नुआ विषय को नहीं। सेति पर्यंत तमे एई पाठ को सुंदर भाबरे पढुथा, आ जो सब पाठ पढ़ा होई सारिची से सब पाठ को पढ़ाओ, मन पकाओ, आ उत्तर लिखि मते कमेंट सेक्शन रे जणाओ। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।